evaluation report before the 2010 vote. Yet it only became a contentious issue afterwards. The governing body's chief investigator is reportedly touring all countries involved in what was a unique bidding process. In December 2010, just months after the first ever African World Cup, FIFA's executive committee voted for both the 2018 and 2022 hosts. Russia got the nod for 2018 ahead of England, and joint bids from Holland and Belgium and Portugal and Spain. And Qatar was picked to host the 2022 tournament, which meant South Korea and Japan, Australia and the United States all lost out. Since winning the right to host the event, Qatar has always strongly rejected any criticism of the bidding process, and organisers don't agree the heat is a concern. Other nations have hosted similar World Cups in similar, if not more severe conditions. In addition to that, however, the promises that we've made in terms of the cooling technology, even adds more confidence to us in terms of our ability to host a very successful and very memorable World Cup. There are many stakeholders who could protest or even demand compensation if FIFA's decision makers here in Zurich opt to move the 2022 World Cup. It's a complex mess which they must begin to untangle. Alex Thomas, CNN, Switzerland. And before we go, a reminder of our headlines. Officials of the Gambia Ports Authority have received the first consignment of new ferry engines and propulsion systems for the Kanilai ferry from the Taiwanese top diplomat in Banjul. The Minister of Finance and Economic Affairs, Keba Toure, has presented the central government's audited accounts and financial statements before the Public Accounts and Public Enterprises Committees of the National Assembly. Death and carnage have descended on the Italian island enclave of Lampedusa after a boat carrying hundreds of migrants capsized, leaving more than 100 people dead. And a light passenger aircraft has crashed in mid-air shortly after takeoff, killing a number of people. That brings us to the end of the news. Thanks for joining us. Stay tuned and enjoy our range of interesting programs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوان المستمعين الكرام، نحييكم في برامجنا الدينية مرة أخرى، برامج الدين النصيحة التي تأتيكم في تلفزيون الجمهورية الغامبية في كل جمعة من أخويكم أخي أستاذ محمد كبا. والموضوع تدور حول الحج كما بدأنا من سابق. نحاول أن الحجاج غامبيا رحلوا جميعا ندعو لهم أن يودي سعيهم وإبادتهم بالخير ورجوع إلى غامبيا بالخير وسلاما، وأن يوسع في غامبيا وأن يحميها بإذن الله وكرمه. وتي وتنجي مروني قال الله رجو باتي الله تخون وسيري مروني تيينا الله رغني تغونون كمان نكيني وصلني ودونا فارسين كما خفارني مانكي أيضا محمد بن عبد الله أخي فارني وسيري كمان سنتا غانتا الله أباني مريكنا هون محمد وأخي فارني وتي مارين كان مكانو أتين كانو وكوني ورانكي كاتشابي هاري كاتاي تاتنا هاري كاتشاكي بيغاني أي ميغاني دينا نورون كل هونغا مسلمة هوندي كندن دينا كاتشاغارني كاتاي غامبيا وري كاكينو هونغا جمعسو أخا كابال لمن بيلي بانيغاني أستاذ محمد كبا أخي بانيغا قمارو غامبيا هيجيغان هونغا كوندغا هيجونغا لينكي وا مدينة دبندي أغاني شيخ إبراهيم جانا ودونا دو غامبيا هيجيغان هونغا هيجي نبات مهونغا إنيلي كاتوي كني كي حقت نوا كو خاسو نودي كاتا هيجي نيبرانغا أخي محمد هايغي مالي ماغنو munadua akhi ibrahim ngani arna sirina ileni katoy na gamme hijan gonchurti katoy murangi kacay mi ngani kebe awru hijun xibarnya kama ko raxala ko mbasi moxobe koy dangintoku hijuke osro nyana dabarni misimo nyana dabarni ko on qawanta kacana mare mo jula ngani harangante hijuke an hijuke gollu mo gontu hijunga ugatu kiti ngaranga alla farla ganga on haramayen kama al hajj فرض الله تعالى الحج على كل مسلم قوم غاتو تونغاندا هيجو غاجبني مسلم لمنجو كما مسلم لمكبه ان كاترانغاني مستطيع ان كاتو هيجرانغاني لادله انجاتين چاندني هيجو غاجبان كمان كما aranya kitige be faram faran kagani angaranya kare kare kallangunte kibe anga mona nabati hijunga arwa anganne timmante kibiga ngawantanki ni kata hijunga awageli kingoni timmanto ala kunkiji kallangonto takhwiyatul iman fil qulub hiju ngana daga ana lima ganga ko nya sabatina sembendi sonde men hondi wajiyar taqwa fi nufus allan kanne kina jidini sonde mun hondi kibi agalla hiju nga jabi nan kamma angara hiju nga kibi anga katalangani ala kiti harampari nya sabatina sonde mendi ala kare kallangonto nya sabatina sonde mendi ara ngani timmante ngani kewru ndingani ara kinya talan timmandi ancondo mendi lima ganga kunna sabati sonde mendi ado allan kanna talan jiri sonde men noxonga mani sabran li ana muslim bi ada'i sha'air al farid al hajj muslimin ngana hijum fallahun kinni angara makka anga la kompeng rawanga anga alfa sikki mudalifa gidi binu na kunju bunu muslimin ngana kingani yasu geli namiye alo tawafunde rawangande al kaba karonga aruna safar marawana hantira na allah akbarunko aruna allah finko agan kallanka aruna cigi arafa kota anna kusuwarde kusuna haramporendo limiagan ko nya sankeni fatano honde na tangi ngatangi daga hijunga an katangani muslimenga na allah battengini falla haji gana kini anna wutu gillanga namu annamu ramanirondi anga tawafu kompeke al kabanda rawanga aruna safar marawana hantira tanuniri aruna kabarienko angat allah labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak anga kukonno anga allah finkongo anga allah subhanahu wa ta'ala anga allah qilli kenningra senen khonga nawdu gini madina kata makka arona daga sigi arafa kotan kay ken kota be miganta kotan cudi allah ga nyimini aga yampay ko maka aga qannum porono aga yampana julimun cudi julimun ga gabo mako mako anga sigi arafa kotan allah nyaga allah yampana maka kin kota suron cu qanem porono baka imbenga kesu su ko mandenga an haram poroendo lima ganka kundo sabatinya sabatni muslimin chonde mindi hijum petna tindaga nganya hani ke bana heti andaga khafrege simula pranna ke suwa kitan chonde men noni ayille kali wa husnu silati bi qaliqihi anandu alla gemalle mahona ta haram poroni agan kallanka andu alla antintono
ana Allah